So, yun mga kaigulay, no? So, welcome back sa ating YouTube channel, no? Sa ating Facebook Reels and Facebook page. So, di rin dapitan, no? Pataka na patagtuwa di rin dapitan, no? Mamasin tag natin masudan rin, no? So, paabot ang tagamay, kay mabura man tagutong. Nya, piskol-piskol kuno, hay. Aron ingnon marag professional spiro. Pero nabaya ginidool na raw. Daghan kining kitong dire or samaral or radipis. So na ay Longnos Emperor nagsunod kanni kay dako na agilis mga 4 kilo siguro ato ni pikhan ni sod ana ni pastilan wa maigo butalo sakang malasa malasona kamuta may pay magtuwag bato ani lami pa talo lagyan aole lang ta ani may pay maglanag putot ani napay lunok tang malasa kapuya